تو ہوتا ہے ایز یو سو سوشل یو. ایک شوٹنگ میں کر رہا تھا فلم کی, اور اقبال کشمیری صاحب ڈائریکٹر تھے, تو وہ بڑے غصے والے تھے. تو میں کہیں سٹک ہو گیا کسی کوئی جگہ, کوئی دوست یاروں میں تھا, تو شوٹنگ پہ میں لیٹ پہنچا. تو میں لیٹ پہنچا تو بڑے غصے والے تھے, کیا ہوا؟ میں نے ایسے کہہ دیا, میں نے کہا یار وہ میرا بھانجا سائیکل سے گرا ہے, اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا, میں اس کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا. تو چپ کر گئے کہ اچھا چلو پھر ٹھیک ہے. آپ یقین کریں دوسرے دن واقعی میرا بھانجا سائیکل چلا رہا تھا, وہ گرا, اس کا ہاتھ ٹوٹا. میں جا کے سر پکڑ کے میں بیٹھ گیا, اس کی میں اپنی بہن سے معافی مانگوں, اپنے بہنوئی سے, بچے سے. میں نے کہا یار میں نے جھوٹ بولا تھا, میں نے جھوٹ بولا تھا کہ اس طرح ہوا ہے اور ایسا ہو گیا. اور ایسا سر اور بھی میں نے کچھ سنے واقعات, جب آپ بچوں کی ریفرنس سے کوئی بات کرتے ہیں, قسم کھاتے ہیں یا ان کا اس طرح کے بہانے کرتے ہیں نا, تو وہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا کبھی اس طرح کے جھوٹ نہیں بولنے چاہیے. جو وقتی طور پہ ایک تلخی ہونی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے, آپ سچ بولیں, فیس کریں اسے, سچ بولیں. یہ میرا زندگی کا ایک اٹموسٹ اخذ کیا ہوا ایک نتیجہ ہے کہ آپ کسی بھی موڑ پر ہونا, کیسے بھی ہوں, جھوٹ نہ بولیں, سچ بولیں. وقتی طور پر آپ کو پریشانی ہوگی, لیکن ان دا لانگ رن جو ہے نا آپ بہت سیٹسفائیڈ رہیں گے, دل بس ضمیر ہلکا رہے گا. درست کہہ رہے ہیں, درست کہہ رہے ہیں. وہ جو سچ کو, کسی بھی غلطی کو, کسی بھی مشکل کو, کسی بھی تلخی کو فیس کرنا جو ہے نا, وہ اتنا اذیت ناک یا مشکل نہیں ہوتا جتنا جھوٹ بولنے کے بعد اس کے کانسیکوینسز. اور ہمارے ہاں تو روٹین ہے سر آج کل, تو جاؤ اللہ کی قسم, مجھے فلاں کی قسم, مجھے میرے بچوں کی قسم. یار یہ قسم بہت بڑے معنی رکھتی ہے. قسم جو ہے نا, اب میں نے زندگی میں قسم کبھی کھاتا ہی نہیں. اب اول تو میں جھوٹ بولتا ہی نہیں. اگر کوئی مجھے کہ قسم کھاؤں, میں نے کہا بھائی میں بول رہا ہوں, آپ نے یقین کرنا ہے کریں, نہیں کرنا تو آپ نہ کریں, میں قسم نہیں کھاؤں گا. تو اسپرچویلٹی پہ آپ کا یقین ہے؟ اسپرچویلٹی سر بالکل. ارے وہ تو آپ کا اپنا تجربہ بھی ہے مجھے جب لائف میں تو دیکھیں نا, اپ اینڈ ڈاؤن تو ہیں, اور انسان سیکھتا ہی برے وقت سے ہے. اور برا وقت اللہ تعالیٰ اس لیے لے کے آتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میرے برے وقت نے مجھے میرے خدا کے اور قریب کر دیا. عموماً لوگ کہتے ہیں یار اچھا میں نے یہ سگریٹ نوشی شروع کر دی, میں ڈرگس کی طرف چلا گیا, میں بڑا پریشان تھا, میرا دل ٹوٹا, میں ٹینشن میں تھا. اب میں پوچھتا ہوں کیا ایسا کرنے سے آپ کی وہ ٹینشن ختم ہوئی؟ کہتے ہیں نہیں یار. تو میں نے کہا پھر آپ نے غلط کیا نا. آپ جب بھی پریشان ہو, آپ جب بھی ایک کسی بھی اس میں ایک پوزیشن میں ہو, اسٹیچر میں ہو, صرف اپنے اللہ سے بات کریں سر. اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ایک ایسی وائبز آتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات سنی جا رہی ہے اور جواب آ رہا ہے. کون سا ایسا مشکل دور تھا ارباز کی زندگی کا, مشکل لمحات تھے جب آپ کو لگا کہ اچھا آپ پریشانی کی کیفیت میں ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہے, آپ یا تو یہ ڈرگز اور ادھر کی طرف چلے جائیں, یا یہ ہے کہ پھر آپ اپنا کنیکشن جو ہے آپ اس سے جوڑیں کہ جو سب سے بڑا سہارا ہے. کون سا مومنٹ تھا زندگی کا جس موڑ پہ آپ نے طے کیا کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے؟ سر ایسا ہوا کہ جب میں آپ سے جو میں نے بات کی نا کہ اردو فلم میں جب میں نے یہ فلم سائن کی, اس کے بعد میرا وہ گراف نہیں رہا اردو فلم میں, پھر مجھے سیکنڈری رولز ہی ملتے رہے. اور مشکل ہوتا ہے, ایک نوجوان جو تھرڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں, اور ایسا فیم مطلب, اور پھر آدمی اچھا بھی لگتا ہو, جیسے کہ دیکھیں نا, ہم لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ بڑے بڑے سپر سٹار سے ملاتے تھے, نہ بھی ملائیں تو وہ میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی بڑی اہمیت ہے. مگر یہ کہ اور حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, مثلا میرے ذہن میں ابھی تک وہ سارے گھونگھٹ کے شارٹس جو ہیں بے شمار وہ تازہ ہیں, اسکرین پہ دیکھ کے اچھا لگتا تھا. اور پھر فلموں کا دور تھا, تو ایک بہت تابناک کیریئر تھا. ایک فلم جب اس کے بعد میرا وہ گراف نہیں رہا, مجھے سیکنڈری رولز ملتے تھے, یہاں تک کہ میں نے ایک آدھ فلم میں ویلن بھی کیا. اور سیٹ کے اوپر جب وہی ہیرو یار جو میرے ساتھ ہوتے تھے کمپریبل, وہ اب مجھے فائٹ میں مجھے مار رہے ہیں, تو میں اندر ہی اندر کڑتا تھا. اب تعلیم بھی چھوڑ دی تھی, وہ گیپ بھی آ گیا تھا, پیچھے کوئی ایز سچ اور ہنر ہاتھ میں تھا نہیں, وہ مشکل دن تھے. اور سیلف میڈ تھے والد صاحب, ٹھیک ہے الحمدللہ انہوں نے اچھا پڑھایا لکھایا, لیکن اتنا نہیں تھا کہ وہ میں اس کو کیری آن کرتا. اب جو بھی کرنا تھا سیلف لی کرنا تھا. اب پیسے بھی نہیں تھے, حالات بھی بہت ٹائٹ تھے, اور پیچھے بھی نہیں جا سکتا تھا, کالج والا بھی وہ مومنٹم نہیں رہا. اب کیا کریں, اب کام بھی نہیں ہے. اتنے میں مجھے پشتو فلم آفر ہوئی, تو مجھے سمجھا کہ یار یہ پشتو فلم جو ہے نا, یہ تو اب بالکل ہی میرے تابوت میں جو ہے نا وہ آخری کیل گاڑ دے گا. میں بڑا رویا اس رات کہ یار اب میں اردو فلم سے پنجابی سے میں پشتوں میں آ گیا. آپ حقیقتاً روئے یا محاورتاً؟ نہیں سر, حقیقتاً میں رویا.
आंसुओं से जगह। हाँ, पश्तो फिल्म तब इतनी हाई फाई नहीं जी, होती थी। ख्याल ये था कि भाई ये इवन जब मैंने पहले टेलीविजन सीरियल किया बेवारिस फैसल बुखारी साहब का, तब भी मैं बहुत रोया। मैंने कहा यार उस वक्त एक कॉन्सेप्ट था कि एक फिल्म स्टार अगर टेलीविजन करता है तो इट मींस कि वो फ्लॉप हो गया है। अब तो हर चीज चेंज हो गई है। तो बस नाकामी तस्वुर किया नाकामी तस्वर की कि यार मैंने गलत फैसले किए और अब मैं जो हूं ना, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा भी नहीं है, कैरियर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर से भी लान तान है कि यार जो कमाता हो बच्चा तो तभी वो अच्छा लगता है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैं बहुत रोया एक रात। अब अल्लाह से अल्लाह मियाँ कुछ राह दिखा। अब यकीन करें मैं फजर के वक्त बैठा हुआ था तो मेरी वालदा उठी। उसने कहा कि क्या मसला है, तुम क्यों परेशान हो। मैंने कहा अम्मी ये काम है और इस तरह पश्तो फिल्म है तो मेरा दिल नहीं मान रहा। उन्होंने मेरी कमर पे हाथ फेरा कि नहीं बेटा कर लो, अल्लाह बेहतर करेगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जी ठीक है। सर मैंने वो फिल्म की, वो फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हुई। उसके साथ ही फिर क्या हुआ, जब मेरी यहाँ से फिल्म रिलीज हुई, उर्दू फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ज़बू हाली का शिकार, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। ये मैं बात कर रहा हूँ 2002 से ऑनवर्ड टिल 2014-15 तक। सर फिर 10-15 साल मैंने मुड़ के नहीं देखा। पश्तो फिल्म में अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी, पैसा दिया। 10-15 साल मैं इतना बिजी रहा, मैं डायरेक्शन में आ गया। फिर यही उर्दू फिल्म वाले मुझे बुलाते थे, उससे ज़्यादा पैसे देने थे, ऑफर करते थे, अच्छे रोल्स करते थे, मेरा दिल ही नहीं करता था। इसकी क्या वैसे वजह थी? ये बहुत मुख्तलिफ जो आपका मिजाज रहा, इसकी वजह वालदा की तरबियत थी, 7 बहनें थी घर में, या अपना एक मिजाज था? मेरी वालदा सर, मेरी वालदा का मेरी शख्सियत पर बहुत असर है। अच्छा, तो वालदा का मिजाज कैसे मुख्तलिफ था? हालांकि आसिफ खान साहब जो थे वो एक पॉपुलर हीरो थे, तो लाइफ एक कलरफुल लाइफ थी ना उनकी, तो स्क्रीन है और उसमें हीरोइंस हैं और गाने हैं और सब कुछ है। मेरी माँ वालदा जो थी बिल्कुल सादा, बिल्कुल सादी तबीयत की, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन वो इतनी मतलब है कि क्या कह लें, इतनी नेक, इतनी माशाल्लाह पाकीज़ा। मैं आपको कभी उनकी तस्वीर दिखाऊं तो मेरी शक्ल भी उनसे मिलती है। अच्छा, माँ और उन्हीं की तरबियत का मेरे पे असर है, क्योंकि वाले साहब को तो हम देखते नहीं थे, वो इतने मसरूफ रहते थे दिन रात। हमने कभी कोई ईद का त्यौहार होना है, कभी वाले साहब घर पे हैं तो देखा, तो उन्होंने बेसिकली हमें ट्रेन किया। और मुझे नौशहरा से लाहौर लाने वाली भी वो थी, लड़के मेरे दादा से हाँ। मेरी दादी से लेकर आई कि नहीं बच्चे का फ्यूचर है। और जब मैं वहाँ से यहाँ आया तो उन्होंने कहा तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। अब नौशहरा से लाके मुझे डायरेक्ट एचसन में मेरा एडमिशन टेस्ट दिलवाया, मैं फेल हो गया। मेरा वो स्टैंडर्ड ही कैलिबर ही नहीं मैच हो रहा था, तरबियत उस तरह की नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें मैंने अच्छे स्कूल में ही पढ़ाना है। उसके बाद ट्यूशन रखवाई मेरे साथ, वो ऑटोज में बैठ के कभी एक स्कूल कभी ये वो जाए या वहाँ। फिर जाके सर मैंने बीकन हाउस में मैंने एक एडमिशन टेस्ट दिया, वहाँ पे फिर मैं सिलेक्ट हुआ। बीकन हाउस में फिर मैं पढ़ता गया वहाँ से। ये जिस तरह से आपने जिक्र किया ना कि ऑटोज़ में जा, इधर कर उधर जा, मैं समझ के नौशहरा से लेके आना, वो मुझे याद है, आप उसका लुत्फ लेंगे। माँ के ऊपर ये शेर था, गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, जहान भर में वही नेक नाम तुमसे। वाह, क्या तो माएँ अपने बच्चों की तरबियत के लिए कितनी मेहनत करती हैं ना, कि कुछ पढ़ जाए, कुछ बन जाए, कुछ हो जाए इसका ना। मुझे बड़ी अच्छा लगा कि आपको रियलाइजेशन है उस सारी जद्दोजहद की जो आपकी माँ ने आपके लिए की। और मतलब है कि फिर अभी उनका इंतकाल हो गया 2022 में। ओहो, और 1 साल वो बीमार रही, और क्योंकि शादी करके मैं तो अलग हो गया था, तो वालदा से बहुत कम मुलाकात होती थी। और फिर उनका जो इलाज था वो इस्लामाबाद में था, कैंसर था उनको। तो मेरी सिस्टर्स भी वहाँ रहती थी, तो मैं फिर इस्लामाबाद चला गया। फिर मैं तकरीबन 1 साल उनके पास रहा। अच्छा। उनकी खिदमत की।